Din ba kami jongi kalapau haka modom Mariana haka konven hakitu. Dakabayatu eka shibun ki jingja ki bansawan. Hendri kamtam syapang gajing ka bakraw haka balang bat haka imlang salang ka baha Ecuador bat ka perthai baro kaway kan mat haka spas nem ka ba arpau. Kum kajing arap na kabanta kani gajing ka kami jongi kala hukum mi ka modom Mariana bansnay ka Stashu jongka tik kumbakalong haka jingyo ipaw. Haka ketiga diang jongka di bondon kulung Jesu Christ. Bat haka ketiga mon jongka don Crozia bat kishabi jongka konven. Unu belayu ya ka Our Lady of Good Success shisen don utip ba uni umdi Stashu kumbolong lem kiway pat ki Stashu. Namar ulong bophala na ki bophala tam. Namar yaw ni Stashu la pandep la kakampala jongki laingut ki arkangel baru Francis Assisi bokhoy. Ubolong spiritual father jong kajingas lok conceptionist. Uni Stashu upau syai bolong bophala. Kakmat jongka kating shan da kajing syai ka bophala. Ompat jukta hilu ya ka hagini ki saus paasnam. Kalong kumba uni Stashu idei da kado haka jaka jong kadiang bala airong. Habayang hajan jongka ki briew ki sngow ya ka ka bodon kum kajinglong kumi bat kajinglong siem. Kadur khamat jong karu kajukala na kapor siya kapor. Man kapor kapher na kaway kadur siya kaway pan. Teng-teng gadon yu kadur kami kabadap na kajingpu samarki kabaitanat ba. Don pat kisngi ka i kumba kapaja. Balakiway pat kisngi ka i kumba kasungsi. Kajing sungsi kabapalat kalong tik kumba kapait siya kisngi bat kipor kibandangwan. Kayu i kajing pensitom kabaap yaw briew. Pada habakam la syuk banbat ya kakti jong ukhon jong ka. Om tang bakadur khamat jong ka kami jongi kakala Hendri kinong sakhi kila ongru bo Stashu jushim ya kajing ka basisya. Kata da kabakala ha kajing kya jongu baloong bo ujuya idru. The sister giathu bo Stashu ya lingba ki cloister ha kapor miet bat teng syapo gi kiper jong ka konven. Ha kapor men step teng katadu jong ka sopti pong jong ka kasngam da ko umjer na ki phalang bat ki tadu barit jong ki phalang bat ki khando ki sno aki hem sopti jong ka teng ru omtang kadur khmat jong ka kakala Hendri wat ka jingkhya jong ka ru kakala manlo snem ki panhiar yu Stashu laisien ha ki shisnem shwa ka novena ka bakhandai sngi banang ta hadin ka novena ka bakhandai sngi na ka banta ka artarik February. Kasian kabaar na kabentaw banay mi baro si banay, bat kabalay na kabentaw banay Oktober baro si banay. Kumta ki don kami kisenrang briew banra Stashu shalor bat syapo. Don kam hadu prangut kisenrang banra, na margaday kamaw jingkiang kabakhun bat kabawan na kakamra kwayo kabashalor banlay syapo. Hakawi kisngi Stashu lahap na marbukumra kansan. Bot lahap siya din halor wirang ba ubarit briew. Ubala nyupsan senam karta. Ubarit ba, bat uladay ban siya ban sisendon na kajingkya jong tau Stashu. Hendri uloong bos ngaw kumbahap na kasingkli na kakosyon kabajam ba halor jong u, bat uklem lilay watang kandiat ru. Kikampala kiba kumkini kijujya hako konven jong ki Immaculate Conception, bat kamlong kabapala na markajingya tu khana syapang ni Stashu ru, kasedang daka kampala. Kadai hagas nem siya jan drius pa kadway. Baunong odur u Francisco del Castillo. Ulami na kanong ba banaywa di kirong bakarpang na kabantaban yo ay kakmat jong Stashu. Bat unwan paipat nakakat driu tarik u January. Hagapor step hangab jong katahi kasngi kakat driu tarik u January. Kamodo Mariana de Jesus Torres kabala sapu prasnem karata. Kadang ruay hanggang kamra kwaya kabasyalor kumbajulong karukom jong ka. Kensan kadonu jongka keladap da kajing temen. Kajing syai beneng kila pendap ira sanctuary bat keduan. Ka tabernacle kala peli. Bat kala yu kilai person jongka Trinity bukhuot bat yaw hos. Bat hangta kala syem ya kajing ka bakraw. Ka bakidon ya ka Maria bukhuot tam. Ka balasyong hakaket ka badan hajan. Ka badang padiang ya kajing burom jongka konhon ki angel baro. Nang ta kilaingot ki arhangel kilay klat no iladi nang kataka konhon hakataka por bat kilale syutray jungi kum kibayo hukum no u
Nang ta kilalit hakamat ka kamijongi kamaria ban ay burom ya ka. Bad haka shiklimat kiladon haka kamera choir ka basyalor haka badon Stashu badang sna bad ubam paddap bad kila pendap yu. Balaya soalang bad ki daw nong seng jong ka Francis kan usin Francis hi. Kumta kila ingot ki arkangel baru Francis bakhuj kila pan kalador yu tau Stashu haka shiklimat. Nang tau Francis bakhuj uloloy no yu talay te singka jong u singsyo. Bad ulate no yu haga singka jong ka Maria Theisotti bakhuj ka kamijongi Our Lady of Good Success. Ki angel kilarway sadia sangta padens. Nang tagas iyang benenghi daladi kalalit siya dyan utaw Stashu. Bat kalarung siya po jong u kumba ki kajatsngi kirung bat samling bayi ki maulanay ba itanat. Hakatahi ka kliman u Stashu la siyam ya ka jingim ba siya bat blarway ya ka magnifikat. Bat dayhang ni baka Maria kalakren ya ki ki boong ki bodon kam hadu kata-kata na kabanta jongi. Ki jingit hu lupa jong ka na kabanta ka spa snem ka ba arpo. Nang ta kalapan iya ka model Mariana ya ki babuon ki jingile ki baka konven kanya kando. Kamtam haka spa snem ka ba arpo hagi por jongi. Bat ya kabanta ka bukongsan ka baka Our Lady of Good Success kan le kanang ban penne ya ka jingay. Omtang jong ki kun kan thay jong ka konven. Henry jong ki babuon ki waypat hakaleng ka partay na marka ni kan long ka jing'e haka partay paro ka way. Ki waypat ki basa haka konven kilaya poy lang. Kiru kila ii ka jing shay beneng ka bawan na ka kamra kwayo ka basyalor. Kilarung bat kila siyam bau Stashu ulalong ubaladap na dong syadong. Hadin hakata higasngi unong odor u Francisco del Castillo ulawan paipat. Ki sister kim shimlay thu AAU. Kila yalam yu siya ka kamera choir ka basyalor. Bat ondaw la yu utaw Stashu ba umot ban pandam. Ula dam krup hagi khasi bat ula yam. Bat ula ong kani kam de ka kam jonga. Ula pawan kanang yu notary. Lan yu briew sarkar. Na marbo kwa pan bu jing tho baga jing dap Stashu ka de ka kam pala. Kam de ka jing tre jong Francisco del Castillo. Kadai ke jing tray jong ki laingut ki arkangel baru Francis de Assisi bakhuj. Kam hadien hakatagas ni lawan ru u Bishop Salvador de Rivera. Ula budien hakabay de baru ni Stashu ban pendam. Baru juan ban pen arsin hakashitayo teng-teng lain na sausin hakashitayo. Ula rung hakatagas ni baru ula dem krup. Baru ula sungtu bayaw Stashu lapun kala nila pendap pura da kakampala. La shimru ika testimoni jong u daw notary bat kita ki kot kisla ki dangsa haka konven hadu kini gisngi.